BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call. Endtime prophecy news. Noticias proféticas. Going on to the first news story with Israel. Primera noticia desde Israel. There's war coming. La guerra se está acercando. There was over 100 rockets fired into Israel this week. Hubo unos 100 misiles que se dispararon hacia Israel en esta semana. So Israel is saying they're going to have a big thing in the Gaza. Israel está diciendo que va a suceder algo muy grande en la franja de Gaza. Personally, if I were a secular man, I'd just bomb the hell out of them. Personalmente, si el rabino fuese un hombre secular, simplemente bombardeara todo ese territorio. Just do like the Germans did to England, blitzkrieg. Hacerle como lo hicieron los alemanes a Inglaterra, que llueva misiles. See, if you don't destroy your enemy is going to keep doing what they're doing. Si tú no destruyes a tu enemigo continuará haciéndote mal. Because they'll call a ceasefire when the Palestinians run out of missiles. Cuando se les acabaron los misiles a los palestinos. Ceasefire, I'm out of bullets. Dejen de disparar, no tengo balas. All right, going on to the next news story. There's a Messianic Jewish magazine. Hay una revista que es mesiánica. And they asked the question, are Messianic Jews still Jews? Y se hicieron la pregunta que si los judíos mesiánicos eran judíos. Because the Orthodox say I'm no longer Jewish. Porque los judíos ortodoxos le dicen a nuestro rabino que él no es más un judío. What, did my circumcision grow back? ¿Será que me creció de nuevo lo que me circuncidé? Did I change my blood? ¿Será que yo cambié mi sangre? I'm still a child of Abraham, Yitzhak, and Él Yaakov. sigue siendo un hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Messianic Jews are still Hebrew people. Los judíos mesiánicos aún siguen siendo pueblo hebreo. They're just completed now. Ahora son completos. A Jew without Messiah is incomplete. Un judío sin el Mesías está incompleto. So this was an interesting article. I'm going to send it out on Monday to Fue everybody. un artículo interesante, él se los va a enviar el lunes para que lo revisen. Let's go on to the next story about Israel. Próxima historia de Israel. The Israeli scientists say that they're going to have a vaccination for the coronavirus in 90 days. Los científicos israelíes están diciendo que van a inventar una vacuna para el coronavirus dentro de las próximas semanas. 90 días. Leave it to the Jews to solve the world's problems. Déjenselo a los judíos que terminen con los problemas mundiales. If you ever want a really good doctor, besides Dr. Mark, find a Jew. Si quieres un buen doctor, aparte del Dr. Mark, vete a donde un doctor When you got a judío. problem you can't figure out, find a Jew. Si tienes un problema que no puedes resolver, encuentra un judío. In law or medicine. En la ley o en la medicina, As for government, forget about it. para gobernar, olvídate de eso. Especially if your name is Sanders. Going on to the next slide. Especialmente si tu apellido es Sanders. All right, the next slide. The Palestinians are planning 1 million-man march on Israel. Los palestinos están planeando una manifestación de 1 millón de hombres en Israel. That's not going to go very well as it did last year. Eso no va a salir muy bien como salió de mal el año pasado. That's called an invasion. Eso se llama una invasión. I would just line up a few tanks. El rabino pondría ahí un par de tanques de guerra. No, it's called an invasion. Eso se llama invasión. If 1 million Mexicans were coming to the American border, they already have. Si 1 millón de mexicanos se acercaran a las fronteras de Estados Unidos y ya lo han hecho. Now, what would the Ecuadorians think of the Peruvians? The Colombians. ¿Qué pensarían los ecuatorianos si Now, vienen los Colombia and peruanos? Venezuela are right next to each other. Ahora Colombia y Venezuela hacen fronteras. What if Venezuela sent 1 million men to
Colombia. ¿Qué tal si Venezuela enviara 1 millón de hombres a manifestarse en Colombia? The cartel would say, oh, employees. El cartel les va a decir, oh, ahí vienen los empleados. Okay, you send 1 million men to Israel, there's going to be a problem. Si envías 1 millón de hombres a Israel a manifestarse, a hacer protesta, va a haber problemas. One, there's not enough apartments for you. Por una parte, no hay suficiente caserío, apartamentos para que vivan. Okay, so this is going to go bad it's at the end of March. Esto va a salir muy mal y eso va a ser al final de marzo. Interesting, right before the holy days. Es interesante, eso es antes de los días santos. God is doing something. El Señor está haciendo algo. Get ready. Alístense, prepárense. Going on to next slide. Anti-Semitism this week. Antisemitismo esta semana. Let's go to the news story. This is a big sign that the end is near. Esta es una gran señal que el final está cerca. Because when this happened last time, 6 million Jews died. Cuando esto sucedió la última vez, unos 6 millones de judíos murieron. And that was only in Germany. Y eso fue solo en Alemania. 1 in 5 Europeans Uno de cada 5 europeos say the Jews run the world. dice que los judíos están gobernando el mundo. How did you figure that out? ¿Cómo fue que lo averiguaste esa información? Oh, yeah, Yeshua, he's Jewish, he runs the world. Sí, Yeshua es un judío y él está en control de todo el mundo. But they're saying secularly. Ellos están diciendo esto, pero secularmente. So why is that a problem? Porque esto es un problema. Because when there problems happen in the world, who do they blame? Porque cuando surgen los problemas en el mundo, ¿a quién es que le echan la culpa? They blame the Jews. Le echan la culpa a los judíos. How did Hitler rise to power? ¿Cómo fue que Hitler ascendió al poder? He blamed the Jews. Le echó la culpa a los judíos. Because Germany's economy was terrible. La economía de Alemania estaba muy mal. And Hitler said, the Jews have all the money. Y Hitler dijo, los judíos son los que tienen todo el dinero. Because the Jews know how to help one another. Los judíos saben ayudarse el uno al otro. And they're blessed by Jehovah Y Elohim. son bendecidos por Jehová Elohim. So here, the secular people who don't know God, Aquí los seculares que no conocen al Señor. this is a very big thing, people. But Esto es algo muy grande. God is calling his people home. El Señor está llamando a su pueblo de vuelta a casa. Going on to the next news story, please pay attention to the end time prophecies. Por favor, préstenle atención a las noticias proféticas del final de los tiempos. The first story is John 17, verse 14. La primera historia es de Juan 17:14, Yeshua said you're going to be hated for following the Bible. donde Yeshua dijo que ibas a ser odiado a causa de la Biblia. Our first news story comes from Texas. Nuestra primera noticia viene del estado de Texas. There are 9 cities in Texas Hay 9 ciudades en Texas that outlawed abortion. que prohibieron el aborto. So now the anti-American ACLU Ahora esa organización ACLU, que es anti-América, is suing those cities. está demandando esas ciudades. I think they should make a rule Yo creo que debieran crear una ley that anybody who promotes murder we arrest. que alguien que promueva la muerte, el asesinato, sea arrestado. And that is a baby that's inside the mother's womb. Y es un bebé quien se encuentra dentro del vientre de su madre. And when you kill it, that's murder. Y cuando lo matas, eso es un So asesinato. as soon as somebody from the ACLU comes, arrest them. Tan pronto como venga alguien de esa organización, arréstenlo. And don't let them use a phone. Y no dejen que utilicen sus teléfonos. Going on to next news story. In Zechariah 14, verse 14, this is a very big one. Esta es una gran historia. En Zacarías 14, versículo 14. It said, Judah will fight against Jerusalem. Dice que Judá se levantaría en contra de Jerusalén. Now, there's 2 Jews running for president. Hay 2 judíos que están en la candidatura para ser presidentes. One who's really short, Uno que es bajito de estatura. Mini Mike, who's not going to make it. Ese no va a llegar a nada. But there's another idiot Pero hay otro que está postulado, called Bernie Sanders. Bernie que Sanders. se llama Bernie Sanders. He said if he becomes president, Él dice que si se convierte en presidente, he's going to move the embassy from Jerusalem back to Tel Aviv. él va a mover la embajada de Jerusalén de vuelta a Tel Aviv. This guy is an idiot. Este hombre es un insensato, es un idiota. And anybody who's studied history knows that he's not a socialist, he's a communist. Y cualquiera que estudie la historia se dará cuenta que él no es un socialista, sino un comunista. So tell all your Spanish friends, do not vote for the communist. Por favor, díganle a sus amigos latinos que no voten por ese comunista. I think we should make a shirt. Yo creo que deberíamos de hacer algo de cierto.
una camiseta, of Fidel Castro una camiseta de Fidel Castro, and put Bernie Sanders' face in Fidel Castro's where Fidel Castro's face is. y unir la cara de este Bernie Sanders con la de Fidel Castro y ponerlas juntas. The guy is a moron. Ese sujeto es un insensato. This is where a Jew does not know anything Ahí es cuando ese es un judío que no sabe nada, except how to take your stuff. excepto quitarte tus That's what he wants to posesiones. do. Eso es lo que él quiere hacer. Anybody know about Cuba? ¿Saben? Ustedes conocen la historia de Cuba. Castro said he was going to give everything to everybody, right, sir? Castro dijo You're que él Cuban, iba a right? repartirle todo. He's going to give it to todo el pueblo, everybody. que todo iba a ser en común para el pueblo. Did everybody receive it, sir? ¿Será que todos recibieron? You mean Fidel Castro lied? ¿Tú quieres decir que este sujeto Fidel Castro mintió? Somebody from the government lied? ¿Que alguien del gobierno mintió? Can't be. No, eso no es posible. And then, or we should get, a Che how do you say his name? Che Guevara. Che Guevara. He was a nice guy, Y right? el Che Guevara era un hombre agradable, ¿verdad que sí? That's what Sanders wants to do to the country. Eso es lo que Bernie Sanders quiere hacerle a este país. And then give away all of Israel's money to the Palestinians. Y darle todos los recursos, el dinero de Israel, entregárselo a los palestinos. So here, why am I talking about that? ¿Por qué él está hablando acerca de todo esto? Because it's a prophecy. Porque es una profecía. If this guy makes it, you're going to see the prophecy happen. Si este hombre llega a la presidencia, vamos a ver que se va a desarrollar, se va a cumplir esa profecía. You think Obama hated the Jews? Sanders hates the Jews even more. ¿Tú crees que Obama odiaba a los judíos? Este sujeto, Bernie Sanders, odia a los judíos aún más. How could a Jew hate his own people? ¿Cómo puede un judío odiar a su propio pueblo? Well, it says there, Judah will fight against Jerusalem. Ahí dice que Judá se levantará en contra de Jerusalén. That's Jew fighting against Jew. Eso es un judío levantándose en contra de otro judío. And this Jew is trying to explain it to Jew. Y este judío está tratando de explicárnoslo. Going on to the next news story. Revelation 6 verse 8, the fourth seal. Apocalipsis 6:8, el cuarto sello. Okay, we're going to talk about the coronavirus for just a moment. Vamos a hablar del coronavirus. Whether or not it's real, I don't really know. Ya sea esto algo real o no, el rabino no sabe. All I can say is you should be prepared. Todo lo que él te puede aconsejar es que estés preparado. You should have at least 2 weeks of food in your home. Debes de tener guardado por lo menos unas 12 semanas de alimentos. Because if things go bad, Porque si las cosas empeoran, you should be prepared to not be able to leave your home or at least come here. deberías de estar preparado para no salir de tu casa o por lo menos venir aquí a la congregación. But let's say they close off your city or where you live. Pero digamos que ponen en cuarentena, que cierran tu ciudad donde tú vives. That happened in Italy this week. Eso sucedió en Italia esta semana. That they quarantined some cities for 14 days. Pusieron en cuarentena algunas ciudades por unos 14 días. Do you have enough food to last in your home for 14 days? Or you're going to be fasting for 14 days? ¿Tendrás tú suficiente alimento para que te dure 14 días o estarás ayunando por 14 días? Be prepared. Prepárense. Whether or not it's real, I'm not really sure. Ya sea que esto sea un hecho real, Hey. el rabino no está seguro. Hey, you little one, Isabel, sit down. Welcome to Beth Goyim, the house of the rules. I'm going to treat you like my own grandchild. Elishaba's sitting, you're sitting. I'll be done in about 10 minutes, so chill out. I got to talk to the parents for a moment, okay? I know you're a smart little kid, but you don't understand this one yet. Treat everybody like my own family. Él lo trata a todos como su propia familia. Be prepared, everybody. Prepárense. And at ShopRite this week, 20-pound bag of rice for $8. Y en ShopRite el arroz está en oferta esta I bought an semana. extra one. Él compró una. I mean, you can just eat the rice. You Después- only have to cook it, but if you're starving, you can eat. Puedes comerte el arroz aún crudo. Peanut butter. La mantequilla de maní. Make sure you don't buy anything with leavening in it. Asegúrate de no comprar nada con levadura. Because people might think, well, I'll buy those Nutri-Bars. Las personas pensarán en comprar esas barras nutritivas. de nutrición. Leavening. Tienen levadura.
Because you don't want to throw things out before Pesach. No querrás desperdiciar las cosas antes de Pesach. Rice doesn't have any leavening. Peanut butter doesn't have any leavening. El arroz no tiene levadura ni la mantequilla de maní. I know I'm talking to the choir here, but your Spanish people know about beans. Ustedes los latinos también las habichuelas. Get cans of beans. Compren latas de habichuelas. A lot of good stuff in it, and you'll be alone, so it doesn't matter what happens out the other end. Muchas cosas. But what's going on in a couple of countries? Pero lo que está sucediendo en muchos países. Half of Italy has been quarantined. La mitad del país de Italia ha sido puesta en cuarentena. Is this real? I'm not really sure. ¿Será esto un hecho real? El rabino no está There's some people seguro. that think it's real. Algunos piensan que todo esto es de verdad. Some people think it's a plot to get rid of Trump. Y algunos piensan que esto es una trampa para deshacerse de Donald Trump. To cause a worldwide economic collapse. Para causar que la economía mundial colapse. I'm not sure, but it's better to be as wise as a serpent El rabino no está seguro. Es mejor ser astuto como la serpiente and as gentle as a dove. y manso como la paloma. So get some extra food. Obtengan alimentos extra. Stuff that you could keep for a while. Cosas que puedan tener. Going on to the next slide. Exodus 20 verse 8 said don't work on the Sabbath. Éxodo 28 dice que no trabajes en el Shabbat. Going on to the news story. Siguiente noticia. A postal worker got fired for not working on Sundays. Un empleado del correo se le despidió a él por no trabajar los días domingos. I know Sunday's not the Sabbath. El rabino reconoce que el domingo no es el Shabbat. But once they attack the Christians, Pero una vez que ellos ataquen a los cristianos, then they attack the Jews. atacan también a los judíos. And my son Connor is actively suing Pep Boys, so don't go to Pep Boys. They're anti-Semitic. El hijo del rabino actualmente está demandando a Pep Boy. Esta compañía tienen antisemitismo. They wanted him to work the Shabbat after not working the Shabbat for a year and a half. Ellos le exigieron a él que trabajara los Shabbat después de él no haberlo trabajado por 1 año y medio. And Pep Boys is owned by a Jew. Y el dueño de este negocio es un judío. Can Jews fight against Jews? You got that right. ¿Será que el judío se levanta en contra del judío? Sí, eso es cierto. Going on to the next slide. The dogs, the snakes, the animals, Islam. Los perros, serpientes, animales, Islam. The Lord said in Deuteronomy 28, verse 49 and 50. El Señor dijo en Deuteronomio 28 del 49 hasta el 50. If you don't follow him, he's going to send the Muslims. Que si no lo sigues a él enviaría a los musulmanes. This is a horrible story that happened in New Jersey this week. Esa es una historia muy mala que sucedió en New Jersey esta semana. In the disgusting city of Patterson. En la ciudad repulsiva de Patterson. I mean, it's really not a very nice city. No es una ciudad muy buena. They made a Muslim the police chief. Hicieron jefe de la policía un musulmán. He was sworn in on the Quran. Se le juramentó a él con la mano encima de un Corán. And now in the city of Patterson, New Jersey. Y ahora en la ciudad de Patterson, New Jersey. 3 times a day because the Muslims are too stupid. 3 veces al día porque los musulmanes no son tan inteligentes. They have to be called to prayer. Se le hace el llamado a que oren. So now 3 times a day, it's supposed to be 5. Ahora 3 veces al día y debe de ser unas 5 veces. But you're going to hear, Vas a escuchar ahí una sirena. Este sujeto not that. parece al de Lion King. No, they're gonna call from a mosque loudspeaker. Van a hacer este llamado con unos autoparlantes bien altos. Because the Muslims are too stupid to remember what time it is to pray. Ellos son muy tontos, no se acuerdan a qué hora es que tienen que orar. Hey, you know, our God said in the morning and in the evening. Nuestro Señor dice en la mañana y en la noche. And then Daniel added a few other times. Y Daniel le puso 3 veces. But in the Torah, in Devarim 6, it says in the morning and evening. Y en Deuteronomio 6 dice en la mañana y en la noche. See, us Jews are smart. We know when to pray. Los judíos somos inteligentes, sabemos cuándo es que tenemos que We orar. don't need somebody to go, No necesitamos un pregonero, That's what happens when I hang out with my uno que nos granddaughter. mande a orar. All right, that's the last story. Última historia. If you're out there, hit the doggone donate Si button. te encuentras afuera, presiona el botón de donar. 250 of you who are out there, hit the doggone donate button. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua.
BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom. Button. 200